Yan na yung adobo ko, guys. Sarap sauce pa lang. Nakatakam-takam with oyster. Pila ray kinabuhian ng pakpak, guys. Uy, mabubungkag na pud among bahaw ani, guys. Ang amo ang kanon, guys. Tapos partneran og gerger. Di ba? Nani siya ay 7-Up. O ketchup. Oyster. Yummy! Ayan na, guys. Kalami sa sauce, guys. Kain na na. Atog chili flakes, guys. Oh. Yummy. Og napog ko'y salad, guys, nga gerger with cucumber. Mao ni amo ang kuan ron, guys, with mayonnaise and